Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video ay nag-ilis day ko tungod kay moadtong mig eskwelahan karon magsundo sa akong alaga. Tapos bago mag-adto magkaon muna og lunch. Ito lang yung lunch ko guys. Gani murag syakoy ba? Syakoy man ni sa kuan. Sa Pinas syakoy tapos with my favorite coffee. Oh, hi! See? Mag-coffee ko guys. Sige kog coffee kay wala man ko nagbutang og sugar kay ngano. Naglikay ko sa diabetes kasi pag sige kag coffee niya may sugar diabetes is weaving. Kaya coffee with sugar. Ingat-ingat kasi may edad na tayo. Kaya yun lang. Naunta lami kayo sweet. Like sa imong sweet. Lami lagi. Kaunta. Kaya yun lang. Thank you for watching. Follow for more videos. I love you.